Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-nafa' wa al-intifa' wa mudhakara wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala khair ibtigha wajhi gurmudatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. إلى أن قال وهو ما يفهم نعم. وهو ما يفهم من كلام الشيخ عبد الجرهزي، حيث قال بعدما حكى قول من ذهب إلى عدم وجوب نية الاغتراف، وذهب بعض الفقهاء المذهب إلى جواز تقليد هذا الرأي، لعل مراده بتقليد العمل به على أنه وجه في المذهب رجحه بعض أهله. وذكر الشيخ عمر القرداغي أن عدم تقليدهم هو القول المشهور. قال جامعه ولعل علة ذلك أن هؤلاء المختارين لم يصلوا لدرجة الاجتهاد، فلم يجوز تقليدهم حينئذ، إذ لا يجوز تقليد غير المجتهد كما تقدم تقريره. فإن قلت فما الذي سوغ لهم اختيار تلك الأقوال ومخالفة معتمد المذهب؟ قلت لأنه لا حالهم بعد النظر في أدلة تلك المسائل ما لم تسمح نفوسهم معه بمخالفة مقتضاها والجري على القول بمعتمد المذهب، وإن كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد والعمل بدلالات النصوص ومقتضاها، والله أعلم. Kita masih dalam masalah ikhtiar. Pendapat pertama yang mengatakan la yajuz taglidul mukhtarin. Jarhazi mengatakan ketika dalam bab ikhtiraf, ya, al-ikhtiraf itu kan hukumnya wajib ya, dan itu nusus mutaakhirin aja. Imam Syafi'i laisa lahu nas fi qadiyatil ikhtiraf wa ma ba'dahu laisa lahu nas. Hanya saja mutaakhirun fahimu min nususil imam wa min nususil ashab wujub niyatul ikhtiraf li'alla yakuna ma musta'malan. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan ikhtiraf nggak wajib, ba'dul ulama. Nah, Jarhazi mengisyaratkan boleh seorang atau dia menghikayatkan orang yang memperbolehkan taglid ulama yang tidak mewajibkan niatul ikhtiraf. Banyak ya, di Bughatul Mustasyidin itu ada beberapa ulama yang menyebutkan, Syekh Muhammad Bakatsir atau nggak salah, termasuk Ibn Mugri mengatakan tidak wajib niatul ikhtiraf, masuk Bamakhramah nggak salah. Bamakhramah Ali bin Abdullah bin Umar Bamakhramah. Nah, ketika Jarhazi mengatakan ketika ulama yang dihikayatkan oleh Jarhazi dikatakan boleh taglid, la'allal murad bit taglid apa? Al-amal bihi ala wajhin ala anna wajh fil madhab rajjahu ba'du ahlihi. Jatuhnya bukan taklid, ya amal aja gitu loh. Amal masih dalam amal bil qaul dhaif bahasanya. Amal bil qaul dhaif rajjahu ba'du ahlihi. Ya. Lalu Syekh Umar Qaradaghih juga mengatakan la al-azhar annahu la yajuz tagliduhum wa huwa qaul masyhur. Qaul masyhur. Nah, musannif memberikan alasan kenapa nggak boleh ditaglid ya. Bahwasanya juga kemarin udah bahas bahwasanya mereka katanya belum sampai derajat ijtihad. Ya. Maka ketika mereka tidak sampai derajat ijtihad, maka kalau bukan mujtahid namanya apa? Muqallid. Wal muqallid la yuqallad. Sehingga tidak boleh taglid ghair mujtahid. Lalu kenapa? Kalau kita katakan mereka bukan mujtahid, tapi kenapa mereka berani untuk melanggar mu'tamad min jihati dalil? Alasannya karena setelah mereka itu meneliti dalil yang ada dalam masalah tersebut, nazar fi adillah, nazar fi ta'ammul. Ta'ammul fil adillah. Nazar kalau pakai fi namanya ta'ammul. Jadi bukan nazar ru'yah, tapi nazar bil fikr. Itu hati mereka, jiwa mereka tuh tidak mau melanggar hadis ini. Tapi kok hadis ini beda sama manggul madhab? Tapi ana nggak enak ya.
tidak mau mereka itu, ya, mereka tidak mau melanggar hadis. Di satu sisi manggul fil madhab, gol akhar muqtadal hadis tukhalif ayukhalif muqtadal madhab. Maka mereka akhirnya mengikuti, walaupun mereka tahu kalau diri mereka bukan mujtahid. Kalam fihi ma fihi, teman. Kalam fihi ma fihi. Ya. Soalnya gimana mereka orang tidak tidak sampai derajat ijtihad, kok bisa mereka mentarjih gol dengan hadis, sedangkan mereka tidak sampai derajat ijtihad, karena tarjibil hadis itu hanya diperbolehkan bagi seorang mujtahid. Taib Wasil. Nah, yang ini sekarang pendapat setelahnya yang kita cocok di sini ya. Apa itu? Lakinna dhahaba jama'atun min fuqaha al-madhhabi ila jawaz al-amal bil-ikhtiyar fi haqq nafsi. وممن ذهب إلى هذا رأي العلامة ابن زياد والعلامة الناشري والعلامة الجوهري والسيد محمد بن أحمد الأهدال والشيخ سعيد باعشن والسيد علوي السقاف والشيخ محمد طاهر القراخي الداغستاني. محمد بن أحمد الأهدال sahibul kitab Ifadatus Sadah. Ibn Ziyad itu Ibn Ziyad al-Yamani ya, muasir Ibn Hajar, Abdurrahman bin Ziyad. Yang Mawahibud Dayan itu bukan Abdurrahman bin Ziyad, Muhammad bin Ziyad, itu beda. Itu tahun 1300-an meninggalnya. Kalau Ibn Ziyad yang ini tahun 975. Jadi bon Syasy' baina Ibn Ziyad yang itu sama-sama Ibn Ziyad dibilangnya. Cuma ini Muhammad, yang itu Abdurrahman. Yang tahun 900-an itu Abdurrahman. Yang 1300 itu Muhammad bin Ziyad al-Waddahi, yang punya kitab Fathur Rahman yang disyarahkan oleh Ba'ishin menjadi Mawahib Ad-Dayan. Dan kitab Fathur Rahman ini termasuk matan masyhur yang selalu dijadikan sebagai bahan hafalan di Shibam. Ayyam Haib Ahmad bin Umar bin Sumaid Shibami. Jadi orang-orang itu disuruh ngafalin. Bahkan perempuan aja katanya kalau lagi ngadon tepung itu sambil takrir. Bahkan katanya ilalan sampai sekarang ahlu Shibam itu masih menghafal kitab Fathur Rahman ini. Jadi kayak matan isinya tauhid, fikih, tasawuf sebagai pegangan mereka sehari-hari ya, untuk awam itu, untuk awam. Nah, mereka haula ini memperbolehkan taglid al-mukhtarin. Dan musannif kanu yamilillah hadal gol, karena pakainya lakin. Dan kita tahu ma ba'da lakin itu mu'tamad. Terus قال سيد محمد بن أحمد الأهدال ويجوز تقليد المختارين لذلك والعمل به تقليدا لهم بناء على ما قاله السيوطي وغيره من جواز تقليد المختارين. Termasuk Suyuti memperbolehkan ya. Jawaz taglid al-mukhtarin. Dan sebabnya nanti disebutkan karena haula mujtahidun fi masalah. Jadi andaikan yang mengatakan tidak boleh ditaglid karena mereka bukan mujtahid, yang mengatakan boleh taglid karena mereka mujtahid, sebenarnya dua-dua ini sama sebenarnya, nggak ada khilaf. Cuman khilafnya mereka wasal darajatul ijtihad apa enggak? Ijtihad. Haula ini mengatakan Nawawi wasal darajatul ijtihad, fa yajuz tagliduhu. Wa illa haula juga nih orang-orang yang mengatakan taglid mukhtar boleh, mereka juga mengatakan taglid ghair mujtahid juga tidak boleh. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan di dalam masalah nazariyah. Perbedaan ذكر أن الضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو وجهين مثلا يجوز تقليده للعارف ولغيره. Nah, dari kalamnya siapa nih namanya? Ibn Jamal, termasuk siapa? Abi Abdullah bin Abinah ya. Ini yu'ayyid gol bahwasanya ikhtiyar dakhil madhab yusamma tarjih. Ikhtiyar ma huwa dakhil fil madhab yusamma tarjih. Yang contohnya rajjahahu ba'du ahli tarjih minal mas'alah dzatil gaulain. Gaul ada gaul gawi sama dhaif. Ba'du ahli tarjih rajjaha hal gaul ad-dhaif fil madhab. Sumya ish tarjih kan. Sebelumnya dikatakan apa? Ikhtiyar dakhil madhab. Wallah alam hal naqul la musyahata fil istilah. Atau kita nggak boleh. Masalahnya Ibn Hajar yang kemarin kita kasih tahu, lam yakhtarhu Nawawi nggak mau pakai kalimat ikhtiyar, karena ikhtiyar menurut Ibn Hajar wallahu a'lam bishawab, mungkin beliau hanya khusus kepada ma yakhtar ghailuhu syai'an au qaulan kharijan anil madhab. Ini memperkuat bahwasanya
tarjih itu, ikhtiar dakhil madhab itu adalah tarjih. Ikhtiar goal kharij madhab bisa ikhtiar al-mustalah alaih. Nah, terus ولما نقل السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل اختيار الإمام النووي القول بالإنعقاد الجمعة ب12 رجلا علق على ذلك بقوله قال الفقيه أبو القاسم ابن الطاهر بن جعمان وبهذا القول أفتيت أهل القرى الصغار لأن أدلته أقوى وفيه مصلحة عامة للمسلمين بإظهار شعائر الإسلام. Taib. Termasuk Imam Muzani kalau nggak salah, Suyuti dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi kalau nggak salah beliau juga ikhtiar in'iqadul jum'ah bi 12. Syuf lahzah. Wa tabi'ahu Muzani. La hu tabi'al Muzani ya, laysa tabi'ahu Muzani. Huwa tabi'al Muzani. Dawu Syam'ah. As-sadis, al-qaul as-sadis 12 fi riwayatin an Rabi'ah al-Mutawalli fi tatim wa ma'rif al-Hawaka wa an al-Zuhri wal Auza'i. La Suyuti mengatakan 4 orang. Ini iqadul juma bi 4 nafar. Taba'an li Imam Abi Hanifah. Naam. Jadi imam 4 orang bersama imam Abu Hanifah, Thawri wal Laits. Wa ikhtarahu Muzani wa huwa ikhtiyari katanya Suyuti. Nawawi bilang 12. Wifqan lil Imam Malik yang mengatakan yajuz tan'aqidul jum'ah bi 12 rajulan. Pendapat Malik ini sebenarnya dikuatkan dengan sababun nuzul ayah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi zaman dulu fil Islam, awal sadr Islam itu salat dulu baru khutbah. Seperti itu. Setelah salat masjid penuh nih. Rasulullah lagi salat, setelah itu khutbah penuh. Kebetulan ada gawafil air tijari dari Syam datang. Ibarat kata nih suk Jum'ah ini bisa sebulan atau bahkan berapa bulan sekali, jarang-jarang. Akhirnya di masjid pada buyar semua, pada insorofu. Wa idza ra'aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka pada pergi keluar, pada belanja segala macam. Yang tersisa 12 orang, termasuk al-khulafa'ul arba'ah. Qul ma'indallahi khairun minallahi wa tijarah. Kalau andaikan itu batal, pasti suruh iadah Jumat, karena khutbah Jumat hukumnya apa? Rukun, wajib. Di sini Imam Malik mengambil pendapat bahwasanya tan'aqid Jumat bi 12 rajulan. Mutabi'ahu Nawawi wa ikhtarahu An-Nawawi. Dan termasuk fatwanya siapa nih? Ibn Ja'man di desa-desa yang kecil, yang orangnya sedikit. Bahkan zaman qabl kam asyaratis sinin atau mi'at sanah di daerah Masileh, itu pakai fatwa yang mengatakan Jumatan tuh di bawah 40 cukup. Karena nggak sampai orang, kadang-kadang nggak sampai. Satu desa itu kadang nggak sampai. Kayak di Hurairah di Mashhad dulu. Mashhad ini baru ada Jumat sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya tolabah yang di Mashhad itu 3 tahun di Mashhad, 3 tahun nggak Jumatan. Karena memang nggak ada sama sekali mugim, nggak ada. Haula itu mereka bukan mugim, afwan, mustautin. Nggak ada mustautin sama sekali. Kalau mugim iya memang. Ya mu'tamad jelas nggak latan agid bil mugim, walaupun mi'at nafar harus ada mustautin. Makanya lebih ahsan ente fatwakan kalau ada desa kecil, fatwakan dengan fatwanya siapa tadi? Ikhtiyar Suyuti atau golnya Abu Hanifah atau golnya Imam Nawawi. Ba'den tursyidu ilaiya ada. Kalau ente pengen silakan. Tapi ala-ula nggak usah mendingan. Buat apa mereka di Jumatan zuhur lagi kan? Repot akhirnya. Nanti bingung nih sholat apa kok hari Jumat ini 6 kali sholat gitu. Ya. Akhirnya nanti kayak begitu.
Enggak. Kayaknya Habib Arun bin Sami itu kan ya ada lagi dia. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau Haifaz min Sholal Bahar tahu enggak? Beliau tidak ya ada. Haifaz min Sholal Bahar. Kalau mau ihtiyat silakan. Yang mau ihtiyat silakan. Kalau pengen sah saya nggak masalah. Ma'ak aqwal. Amamak aqwal a'immah. Ya, nanti mereka akan bertanggung jawab di akhirat amamullah. Nah, kita cuman dzil. Yang muskilah kalau ente tajtahid. Bahwasanya tan agidium bi wahid. Nah. Terus qala jami'uhu wa illa tujawazi. وإلا تجاوز تقليدهم أنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون. نعم. قال جامعه ومعناه أن الذي أجاز لهم الخروج في تلك المسائل عن معتمد المذهب أنهم حصلوا فيها آلة الاجتهاد الموصلة لرتبة الثانية من مراتبه. إيش الرتبة الثانية من الاجتهاد؟ منتصف. Al-mujtahid, al-muntasib. Mustahil mustagil nggak mungkin. Ya, nggak mungkin mustahil mustagil. Pasti muntasib. Ya. Nah, mereka ini sudah sampai derajat mujtahid muntasib. yakni hasulu adawat al-ijtihadiyah. Dia punya skill, punya malakah fiqhiyah ijtihadiyah ma'a masyi ala usulil imam. Salaka maslaka imamihi fil ijtihad, atau masya ala usulil imam. Saya tikalam وهي تمكن من استنباط الأحكام مباشرة من أدلة الشرع بإعانة القواعد الأصولية التي استقر رأي الإمام الشافعي على عمل بها. شوف بإعانة القواعد الأصولية التي استقر بها الإمام الشافعي. Berarti pakai قواعد usulnya siapa? Imam Syafi'i. Kalau untuk belajar bab ijtihad, ijtihad itu ada dua, syurutul ijtihad, syurut sihhatil ijtihad, ada syurut sihhati iga'il ijtihad. Syurut sihhatil ijtihad, kalau nggak terpenuhi maka ente bukan mujtahid. Di antaranya muslim, Islam ya. Walaupun ahlu usul kebanyakan nggak nyebutin min syurutil ijtihad al-Islam ya, tapi sebenarnya juga Islam ada. Al-Ami dia nyebutin dalam ihkam ya. Di antara lagi harus mukallaf ya. Ada syurut iga, yani idza tawaffarat hadhihi syurut ijtihaduka sahih. Ente mujtahid, tapi kapan ijtihadnya sah? Ketika syurut iganya terpenuhi. Di antaranya apa? Ma'rifat mawagil ijma', ma'rifat nasikh wal mansukh. Andai kan ente nggak tahu mawagil ijma', ente mujtahid bukan mujtahid, ente tetap, tapi ijtihad ente nggak tepat. Mawafaqas shawab. Ente ada dua syurut, ada dua syarat. Ada syurutul iga, ada syurutus sihah, ada syurutul al-iga, atau syurut i'tibar al-ijtihad. Wa dzakara dzalika man Syekhul Islam di Ghayatul Usul. Ya, jadi intabih min hadain i'tibarain ya. Terus wa min thamma kharaju bitilka al-masail عن معتمد المذهب إلى ما اقتضاه الدليل عندهم. نعم. وإنما قيدت ذلك بوصولهم لمرتبة المشار إليها لما تقدم من أن مخالفة المذهب لا تجوز إلا لمن بلغ رتبة الاجتهاد فيه، ولأن الصحيح في الأصول أن الاجتهاد يتجزأ كما هو مقرر في محله. نعم. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ها هنا أمور. الأول الاختيار من جهة الدليل، وتارة يراد به من جهة ضعف الدليل الذي اعتمد عليه المذهب كما قيل في مسألة كراهة الماء مشمس، وتارة يراد به من جهة قوة الدليل المقابل للمذهب كما قيل في مسألة النفل بأكل لحم جزر ومسألة جواز صيام أيام تشريك للمتمتع. Nah, ada beberapa perkara di sini yang ya istilah kata mungkin sebagai ziyadah maklumat ya. Yang pertama, al-ikhtiyar min jihati dalil itu ada dua makna. Kadang-kadang maknanya itu apa? Min jihati dha'fid dalil alladhi i'tamada al-madhhab.
Jadi dalil madhab ini dhaif. Dalil muqabil madhab gawi. Fakhtara min hadhil jihah. Sebab anna dalil madhab dhaif. Apa belum mencontohkan masalah karahatil ma'al musyammas? Memang dhaif dalilnya, sangat dhaif. Dan Anda bilang Imam Syafi'i makarrah illa bisabab min jihat tib. Hadis yang dikatakan disebutkan oleh Bujairami dan beberapa fuqaha, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras, hadis hadis dhaif. Bahkan kalau nggak salah mungkar apa. Jadi nggak sah bahwasanya ma'ul musyammas itu yurithul baras sehingga menjadi makruh hukumnya. Anda bisa lihat di kitab Majmu' atau bahkan di Muhtaj tentang masalah pernyataan bahwasanya dalilnya mazhab itu dhaif. Min huna Imam Syafi'i siapa Imam Nawawi ikhtara adam karahat ma'il musyammas bisabab ايش? Sebenarnya bukan bisabab kuatid dalil, enggak, bisabab dha'fid dalil mazhab. Otomatis kalau dalil mazhab dhaif muqabil apa? Gawi. Sama kayak sahih sama asah. Muqabil asah gawi enggak? Gawi, cuman al-asah lebih agwa. Sahih muqabil apa? Fasid. Apa kita katakan kalau sahih itu gawi? Ya gawi min apa, kalau kita lihat kepada muqabilnya ini, aslinya mah biasa aja itu dalil. Bukan kuat-kuat amat gitu loh. Biasa aja. Cuman karena muqabil fasid menjadi kita katakan dalil gawi. Atau dari segi min jihat kuatid dalil muqabil. Dalil madhab gawi. Mahu dhaif, afwan, bukan gawi, mahu dhaif, laisa dhaifan. Cuman dalil muqabil agwa. Min huna ikhtara bisabab jihad agwiyatid dalil. Nah, seperti apa contohnya? Mas'alatun nagat bilak lahmil jazur. Mu'tamad fi madhab apa? La yubtil. Wa ikhtara Imam Syafi'i fil jadid. Tapi muqabil mu'tamad wa huwa qadim apa? Anna aklah mil jazur yubtil. Dalilnya kuat enggak? Kuat sekali. Rawahu Muslim. Wa rawahu Ibn Khuzaimah wa qala Ibn Khuzaimah ittafaqa ahlul hadis ala sihhat hadainil haditsain. Ini syahadat dari Ibn Khuzaimah, seorang muhaddits kabir di zaman Al-Hafidh Ibn Khuzaimah mengatakan tidak ada satupun ahlu hadis yang mendhaifkan hadis ini. Kuat enggak hadisnya? Kuat. Min huna ikhtara An-Nawawi jawaban namanya butlan wudu bisabab akal lahmil jazur. Apakah dalil muqabilnya dhaif? Enggak dhaif. Yang mengatakan tidak batal enggak dhaif. Cuman ini lebih kuat. Atau masalah jawazus siyam ayam tasyrik lil mutamatti. Orang kalau tamattu wajibnya apa? Puasa 10 hari kan? Salasa fil haji wa sab'atin fil haji. Salasa fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Boleh enggak ketika dia puasa itu fi ayam tasyrik 3 hari? Al-mu'tamad fil madhab la yajuz. Kenapa? Hurmat shaum ayam tasyrik. Syuf, lihat di mana di apa namanya? Di Raudhah. Amma ayam tasyrik fala tuqbal ala jadi tuqbal shaum, taqbal shaum. Wa qala fil qadim yajuz lil mutamatti wa lil 'adim lil hadi. Wa shaumuha an thalatha wajiba fil hajj. Lalu Imam Nawawi fil akhir ngomong apa? Wa hadzal qadim huwa rajih dalilan wa in kana marjuhan indal ashab. Wa ikhtaru Malik, Imam Malik. Wa riwayah anil Imam Ahmad. Karena ada hadis bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi memberikan rukhsah bagi mutamati untuk puasa di hari tasyrik. Selain mutamati atau orang yang adim lil hadi yang enggak mampu, yang dia tuh ada bayar apa tuh namanya denda, cuman enggak menemukan apa? Hadi, ya, sembelihan, maka puasa. Boleh enggak puasa di ayam tasyrik? Ijuz. Rukhsah. Hadis sahih. Hadis sahih. Min huna ikhtara An-Nawawi jawaz shaum ayam tasyrik lil khas lil mutamatti atau lil 'adim lil hadi. Paham ya? Baik. Wasil. الثاني قد يعبرون بالمختار لما هو الراجح في المذهب كما يقع للإمام النووي كثيرا في المجموع وكما هو اصطلاحه في روضة. الثالث Maaf ya bilang kemarin ya.
Nawawi mengatakan kalau Nawawi ngomong fi Raudhatut Talibin, al-Mukhtar makna mu'tamad. Mu'tamad fil madhab. Walaupun kadang-kadang al-Mukhtarin dan Nawawi fi Raudhah juga maknanya makna ikhtiyar. Bahkan di Majmu' yang kita tahu kalau sudah ngomong mukhtar tandanya apa? Ikhtiyar yang kita faham sekarang. Tapi kadang-kadang al-Mukhtar mana al-Mu'tamad juga fil madhab. Ya. Saya insyaallah kalam. Terus الثالث ما اشتهر من أن تعبير الإمام النووي في روضة بمختار يراد به المختار في مذهب نعم. إلا في مسألة ماء مشمس فيراد به اختياره هو من جهة ذلك إطلاق غير صحيح فقد قال في مسألة جواز الجمع بين الصلاتين في المرض قلت القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار وهو اختيار له مخالف للمذهب كما هو معلوم. طيب مشمس ya. Kok nggak ada di Raudhah ini? Jadi yang kita tahu di Raudhah seperti itu kan. Cuma ada kecuali katanya di Karahatul Ma'al Musyammas. Nawawi fi Raudhah itu ikhtara adam karahah. Ini ikhtiar bener nih. Bukan ikhtiar gimana? Mu'tamad. Dan itu pun yang dikatakan cuman ikhtiar mau musyamah itu nggak benar. Nggak. Ada juga yang lain. Abbara bil mukhtar wal murad ikhtiar mustalah alaih. Padahal di kitab Raudhah. Seperti apa? Jawazus shalah, jawazul jama' bil marad. Yang mu'tamad kan nggak boleh di mazhab Syafi'i. Tapi ikhtar an-Nawawi jawaz jama'. Wa yang ikhtar fi Raudhah. Nah, al-mukhtar di sini laisa bima'na al-mu'tamad. Al-mukhtarna bimakna ikhtiyar min jihat ad-dalil. Maka dikatakan qultu al-qaul bi jawaz al-jam'i marad zahirun mukhtar wa ikhtiyarun lahu mukhalif lil madhhab. Ya. Jadi kalau dikata memang qaliban di Raudhah ketika ngomong al-mukhtar bimakna mu'tamad. Tapi ada istisna. Wallahu a'lam apakah dua ini aja atau ada yang lain, ya. Yang pasti kata ulama mengatakan enggak cuman ma'ul musyammas aja mukhtar ala musalla. Jawazul jama' bil marad juga sama. Itu mukhtar min haitsud dalil. Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. الرابع لا يقتصر تعبير الإمام النووي على اختياره بقوله المختار كذا أو أختار كذا ونحوهما بل قد يعبر بغير ذلك أحيانا. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi itu ketika beliau memilih gol min jihati dalil itu nggak cuma pakai kalimat al-mukhtar atau ada ikhtiyari atau akhtaruhu, nggak. Kadang-kadang wa hadza makana rajih dalilan. Kadang-kadang al-muhim beberapa ta'birat tadul alal ikhtiyar. Nggak mesti nggak harus kalimat ikhtiyar, ya. Beliau akan memberikan contoh apa? ومن ذلك قوله في مسألة نقض الوضوء بأكل اللحم الجزور بعد حكايته القول القديم الشاذ بالبطلان وهذا القديم مما أعتقد رجحانه. Ada kalimat ikhtiar di situ? Nggak ada, tapi ini mukhtar, ikhtiar. Atagidu rujhanahu. Al qadim. Itu maknanya apa? Ikhtiar. Tapi nggak pakai ta'bir bil mukhtar atau bil ikhtiar. Terus الخامس يقع للإمام النووي التصريح بتقوية أحد الأقوال المخالفة لمعتمد المذهب من غير أن يصرح بالاختيار أو الترجيح من جهة الدليل فينظر في أمثال هذا هل هو اختيار أو مجرد ميل. Jadi begini, kadang-kadang juga Imam Nawawi yusarrih bitaqwiyat ahadid dalilain atau ahadil aqwal al-mukhalif lil madhab. Beliau jelas-jelas dan terang-terangan mengatakan ini kuat dalilnya. Tapi beliau tidak menjelaskan hadzal ladzi akhtaruhu. Wala yaqul hadzal ladzi a'taqid rujhanahu. Cuma bilang hadza qawi. Hadzal qaul qawi. Nah, ini ikhtiar apa mujarrad mail? Ini ikhtiar atau cuman condong aja mail? Apa jawabannya? ومن ذلك أنه بعدما حكى رأي الإمام رأي المذهب في حكم تطويل الاعتدال من الركوع روى حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه المصرح بجواز تطويل الاعتدال ثم قال المصرح نعم.
Bin jawazi tatwil. ففيه تصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع إطالة فالأقوى جوازها بالذكر. Ada kalimat ikhtiar di situ? Enggak. Sehingga menjadi ikhtiar beliau atau cuman mail? Beliau pengen sebenarnya syarat ibrah itu hanya satu. Kalau emang benar ini imam mau ikhtiar, maka hatta di Indonesia yusan ibrat. Di Malaysia juga fi ayam syadid hararah. Walaupun bukan kutur har, walaupun bukan masjid yang jauh, walaupun bukan la tusalla shalah jamaatan. Disebut apa? Yusan ibrat fi lidul syiddatil hayy bi kutril hari. Ilahi min badin apa? Lupa ana, pokoknya di syair bait keduanya lupa ana. Yusan ibrat fi lidul syiddatil hari bi kutril hari. Ilahi mimudin khilafah jum'ati. Itu nusbet yang keduanya itu lupa nah. Ya. Kayak gitu. Taib wasil. Ba'du. Dahulukan ma huwa kalamul mutaakhirin fi hadil masalah. Apa kalam Ibn Hajar di sini? Apa kalam Romli? Apa kalam Subki? Apa kalam Ashabul Hawashi? Tanpa kita memandang ini di kitab Majmu atau di kitab Tahqiq atau di Minhaj atau di mana. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, setelah kita tahu kalam mutaakhirin fil masalah, maka ittabi ma rajjahu. Hada wal asal. Begitu juga Ibn Hajar. Ibn Hajar ketika ada masalah. Adil masalah jawab anha muta'arid fi kutub Ibn Hajar. Di Tuhfah ngomongnya haram misalnya atau makruh, di Fathul Jawab ngomongnya juz. Apakah langsung yang muktamad Tuhfah? Enggak, yang pertama ittabi dalil. Lihat mana yang mudrok yang kuat dari dua masalah ini. Muskilah kita ini kan nggak punya alat untuk tarjih. Lihat kalam Ashabul Hawashi. Ibn Qasim, Iskalamu fi Ar-Rasyidi, siapa Ali Syabr Malasi. Siapa lagi Az-Zayadi, Al-Ainani, Mughirun. Apa kalamnya mereka? Andaikan mereka mengatakan ar-rajih maqalahu fi jawab, maka ittabi'u. Atau ar-rajih maqalahu fi tuhfah, ittabi'u. Bukan karena satunya di tuhfah, satunya di Fathul Jawad. Itu secara asal yang pertama. Terus قال علّه بن حجر الحق أنه لا بد من نوع تفتيش فإن كتب مصنف نفسه كثيرة الاختلاف فيما بينها. Ibn Hajar aja mengakui loh, kutub Nawawi itu banyak ikhtilaf di dalamnya. Karena ya wajar seorang mujtahid itu kadang ketika dia nulis dhahara lahu dalil fil masalah. Ba'da fatarat ketika nulis lagi dhahara lahu dalil akhar yukhalif ma darahu awalan. Nah begitu Syanum, makanya nanti kalau lihat imam yang paling sering banyak yurwalahu gaulan siapa? Ahmad bin Hanbal. Fil mas'alah riwayatan. Riwayat tuwafik Syafi'i, riwayat tuwafik Imam Malik. Kenapa itu tadi? Karena ijtihad mereka tuh karena suka berubah-berubah. Namanya manusia kadang-kadang tuh fil masalah ketika dia lagi pikiran lagi tenang, lagi kacau misalnya, lagi jauh ijtihad seperti itu. Pas lagi tenang, ternyata ini salah. Yang benar yang ini. Muskilah zaman dulu ini kan nggak ada net. Ya, nggak ada net, nggak ada kalau komputer salah, tinggal dibuang, hadaf, tulis ulang. Makanya zaman dulu kan tulis tangan, dicatat paling. Tapi kalau lihat di sebelah mana kemarin itu kan dulu kan tulisan semua sama gitu kan, nggak ada fagrat nggak ada, makanya sulit. Karena isian mereka juga berubah. Terus فلا يجوز لأحد أن يعتمد ما يراه في بعضها حتى ينظر في باقي كتبه أو أكثرها أو يعلم أن ذلك المحال قد أقره عليه شارحه أو متكلم عليه الذي من عادته حكاية الاختلاف بين كتبه وبيان معتمد من غيره. Nah, Ibn Hajar itu maksudnya ngomongin diri sendiri tuh. Syarihu syaranawi siapa? Beliau. Ya maksudnya bukan beliau aja, siapapun itu kan.
Wallahu a'lam apakah beliau ketika nulis ini sudah mengarang tuhfah atau belum. Ya. Terus وقال ويقع للمؤلف تناقض بين كتبه في ترجيح ينشأ عن تغير اجتهاده فليعتني بتحرير ذلك من يريد تحقيق الأشياء على وجهها. karena bukan karena Imam Syafi'i, Imam Nawawi tidak punya prinsip, bukan masalah itu. Itu tadi kadang-kadang fil mas'alah dhahara ijtihaduhu annahu kata ba'da fatarat, ba'da al-ayyam, ba'da al-asal, ba'da ashhur dhahara lahu tarjih akhar. Atau datang ternyata dapat hadis baru, ternyata ada hadis ini, berarti yang sebelumnya salah, sehingga berubah. Itu sya'nul mujtahid seperti itu, sya'nul mujtahid. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Beliau akan memberikan contoh itu. من أمثلة ما اختلف فيه ترجيح من النووي مسألة ما إذا نظر فعل مباح أو تركه ثم خالف ذلك فقد ذهب بالمنهاج إلى أنه تلزم كفارة يمين بينما ذهب في القسم إلى أنها لا تجب عليه. Nah, nazar fi'la mubah. Apa contoh mubah? Naik motor. Nazar tu an amshi bicycle ila jami'. Bukan ke jami'nya ya. Tapi naik motornya itu ente nazar. Apa hukumnya? Di mana dikatakan alaih kafaratul yamin kalau mukhalafah. Ente naik mobil. Ente nazar naik apa? Cycle. Kalau mobil kereta ya namanya. Ente naik kereta. Ya. Al-qaul minhaj alaih kafar. Al-qaul majmu' la tajib. Oh mu'tamad. Yang di majmu' ini mu'tamad. Karena nadar mubah itu enggak, nadar itu khusus yang sesuatu yang mustahab. Makanya ikhtalafal ulama hal yasih nazrun nikah. Menadarkan nikah itu sah apa enggak? Dilihat ala qaul anna nikah mustahab fil asl, anna nikah mustahab maka yasih nazrun. Ala qaul bahwasanya nikah itu mubah maka la yasih nazrun. Enggak tahu entah Ibn Hajar mengatakan yaqul bil istihbab. Orang ini yaqul bil ibahah. Min haitsul asl ya, min haitsul asl. Karena sesuatu yang mubah kalau niatnya baik menjadi berpahala. Lakin idza nawu bi akli al-qur'an li ta'ati lahu maqad. Nah. Terus ولا جميعه وإنما لم يعمل في كتب بقاعدة الدين المتأخر المتقدم يعني هو غير معلوم الترتيب بل الذي يظهر أنه كان يكتب كتبا متعددة في آن واحد يكتب هذا شيئا ثم ينتقل إلى الآخر ثم يعود إلى الثالث وهكذا. baik. Kenapa kok nggak diamalkan tuh? Kenapa kita nggak mengambil yang sudah yang paling terakhir musannafnya apa? Itu yang kita ambil. Terakhir di karang kitab tahqiq misalnya. Tahqiq paling mutaakhiran anil jami' sudah mutamad fi tahqiq atau majmu' sama minhaj duluan siapa? Duluan majmu'. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu ketika ngarang kitab semua itu dalam satu waktu. Ntar asar ngarang Raudhatul Talibin. Isya ngarang minhaj. Subuh ngarang majmu'. Ba'dan duha yaktub tahqiq. Mana yang mutaakhir? Enggak tahu ente. Maka itulah nggak bisa ente tarjih bi aqdamiyatil kutub atau bi bi ta'akhuril kutub. Nggak bisa. Nah, musannif ini akan menjelaskan beberapa contoh-contoh itu. Terus ولذلك تجده يقول في شرح المحذب وقد نبهت عليه في روضة ويقول في روضة وقد أوضحت ذلك في شرح المحذب. mana yang duluan? Dua-dua sama-sama disebut ya. Kan? Terus ويقول في شرح صحيح مسلم وقد أوضحتها في أول شرح المحذب ويقول في شرح المحذب وقد أوضحت شرحه في أول شرح صحيح مسلم ويقول في الأذكار وقد استقصيت دلائل هذه في شرح المحذب ويقول في شرح المحذب وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار ويقول في شرح المحذب وقد أوضحتها في التبيان ويقول في التبيان وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المحذب ومعلومه جراء. susah betul. Terus ومما يدل على أنه كان يؤلف كتبه في آن واحد أيضا يؤلف كتبه في آن واحد أيضا أنه حكم في كتاب تهذيب الأسماء واللغات يعني مسألة التسبيح. Tahu kitab Tahdzibul Asma wal Lughat? Itu kayak bakal Syafi'i ya.
Cuman di situ Imam Nawawi haqqaq al-asma wal lughat, termasuk memberikan tarojim kepada fuqaha Syafi'iyah fi zaman ulama. Jadi kalau kita mau lihat Tabaqat Syafi'iyah versi Nawawi, tahdhib asma wal lughat. Karena banyak menukil dari Imam Nawawi untuk bikin risalah master. Terus ثم قال بعد ذلك وقد أوضحتها أكمل إيضاح وسأزيلها إيضاحا في شرح المهذب مبسوطة إن شاء الله تعالى. itu di tahdhib. Padahal kita tahu apa? Nawawi fi istihbabiha nazar. Tapi di muhadzab jazam anna salat tasbih sunnah. Beliau bilang apa? Nanti di muhadzab saya akan tambah. Ternyata wasala dara ijtihadu illa anna istihbab salat tasbih fihi nazar. Ya, terus ثم وجدناه يقول في شرح المهذب وابن وائل حسين وصاحب التهذيب والتتمة. siapa sahibut tahdhib? Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi. Tatimah? Al-Fawrani. Tatimah itu salah satu matan dan dikarang oleh Imam Fawrani. Di syarah Tatimah bernama Al-Ibanah. Siapa yang ngarang? Al-Mutawalli. Kalau tahdhib matbu. Nah, di Maktabah Syamilah juga ada. Kalau tatimah belum. Tapi nuskonya ada, nusko udah ditahqiq sama beberapa tulab jamiah di Ummul Qura. Waruyani في أواخر كتاب الجنائز من كتاب البحر. Bahrul Madhab. يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها وفي هذا الاستحباب النظر. شوف لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف. Taghyir, belum mengatakan taghyir dan jenis sholat. Apa taghyirnya sholat tasbih? Tatwil. Bukan seperti sholat kusuf ya. Alasannya begitu. Ketika iftitah dan diam lama baca tasbih. Habis itu baca Fatihah, habis baca Fatihah baca doa baca surat. Habis surat enggak langsung ruku tapi tasbih dulu. Ketika ruku begitu, ketika iftidal begitu. Taghyir nazmi sholat. Wah, hadisnya dhaif kata Imam. ينبغي أن لا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت. Ajib, gimana itu? Alhamdulillah. Terus ويفهم من قوله بالتهذيب وقد أوضحتها أكمل إيضاح الآخر أنه قرر في شرح هذا استحبابها ثم أعاد النظر فيها فذا له أمر آخر فضرب على كلامه الأول واستقر رأيه على عدم الاستحباب. Jadi ketika lagi bikin kitab tahdhib, Imam Nawawi itu sudah berpendapat di muhadzab, di syarah muhadzab, beliau akan mengatakan sunnah. Tapi ba'da an yu'awid an-nazar taghayyara ijtihaduhu. Faqala bi adamin, bukan bi adam istihbab sebenarnya. Fi istihbab. Beliau enggak mau gitu ngomong enggak mustahab. Karena itu ngomong sudah ada di Nawawi muhyi sunnah yang ngomong ya. Dia bilang hadisnya dhaif ghair thabit gitu. Fihi nazar. Makanya yang mengatakan sholatut tasbih mustahab itu dalilnya bukan dari kitab Nawawi Majmu', tapi dari tahdhib. Tahdhib kitab fikih bukan? Bukan. Kitab manaqib. Lakin yu'khad bihi. Yu'khad bihi. Cuma enggak ngambil dari Minhaj, enggak ngambil dari Majmu', enggak ngambil dari Traudhah, tapi ngambil dari mana? Tahdhibul Asma' wal Lughat. Yang di situ bukan kitab fikih sama sekali. Nah, menjelaskan fuqaha, tapi bukan kitab likalam alal ahkam syariah. Nah, terus. فإذا كان هذا حال كتب الإمام النووي فإن كلام العلامة ابن حجر المتقدم هو التحقيق فيه. Itu kalau Ibnu Hajar yang pertama bilang, apa namanya? An-nazar awalan madza qala al-mutaakhirun fil muhtamad inda Nawawi. Bukan melihat kepada tartib kutubnya Imam Nawawi. Itu aglabi aja, aglabi. Ya, aglabi. Terus وأما ما قيل منها أن المقدم من كتبه عند الاختلاف فيما بينها
ما هو متتبع فيه كالتحقيق والمجموع والترجيح، ثم ما هو مختصر فيه الروضة والمنهاج كما ذكر العلامتان ابن حجر والرملي، وتبعه ما عليه العلامة ابن الجمال فهو ترتيب أولى به. قال الجامع فالاعتبار من كلام حينئذ بما وافق قاعدة المذهب ونصوص الإمام، وربما كان ما في منهج مثلا أسعار بموافقة قاعدة المذهب مما في المجموع أو التحقيق. ولذلك تجد المتعاقرين يرجحون بين أقواله التي اختلف فيه قوله من غير اعتبار هذا القاعدة كما هو ظاهر بأدنى تأمل، حتى إن العلامة الرملي لما تكلم على صلاة التسبيح التي ذكرناها آنفا قدم كلام التهذيب الأسماء واللغات وهو كتاب غير فقهي على كلام المزموم والتثبيت. Dari tahbib beliau juga sama ya, mengatakan tidak sunnah tasbih. ورجع العلامة ابن